Duh guys, ketemu gabus gede mati. Kenapa ini gabus? Buset, gabus gede guys mati. Iya, mau nggak bebek gabus mati? Hah? Oh, nggak mau. Tahu nih kenapa nih? Kita lihat apa dia nelen asap ya. Nih, makan ikan. Nih. Gabus makan ikan sampai mati. Kok aneh amat ya? Kenyangan kali.